السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إلى درس جديد مكون l'orthographe تحت عنوان l'accord de l'adjectif qualificatif. من بعد ما شفنا شنو هو l'adjectif qualificatif في الحصة ديال الجرامير، في هذا الدرس ديال l'orthographe غادي نشوفو كيفاش ان l'adjectif qualificatif il s'accorde avec le nom. إذن تابعونا. Et غادي نبداو بلا partie ديال j'observe et je découvre. Donc on a deux phrases. La première, la marée noire peut tuer les oiseaux. La deuxième, les marées noires peuvent tuer les oiseaux. عندنا جوج ديال جمل انطلاق. شوفوا الأسئلة المتعلقة بهذين الجملتين، تبعوا الأسئلة باش نبنيو الدرس. إذن السؤال الأول: Quel est le sujet de la première phrase؟ يعني شكون هو الفاعل في الجملة الأولى؟ إن قرينا لا فراز لا ماري نوار peut tuer les oiseaux، يعني شكون اللي دار الفعل ديال pouvoir tuer، شكون اللي يقدر يقتل لي زوازو؟ دونك سي لا ماري نوار. دونك لا ماري نوار سي لو سوجي دو لا فراز. بالنسبة لا دوزيام كيستيون، دو كيل مو سو كومبوز-t-il، يعني شحال من كلمة مكونة لهاد لو سوجي، هاد الفاعل. Donc la marée noire. Donc il y a trois mots dans ce sujet. Les mots la marée noire. La troisième question: quelle est la nature de chacun de ces mots؟ شنو هي الطبيعة ديال كل كلمة من هاد الكلمات؟ Est-il au singulier ou au pluriel؟ يعني هاد الكلمات واش راهم في singulier ولا راهم في البلوريال؟ دونك إلا خدينا la marée noire غادي نلقاو بأن لا c'est un article défini، marée c'est un nom féminin، هذاك l'article défini féminin، le nom c'est un nom féminin، noir c'est un adjectif féminin. وهاد الكلمات بثلاثة ils sont au singulier. مزيان. Donc la question 4: quel est le sujet de la deuxième phrase؟ quel est le sujet de la deuxième phrase؟ ننتقلوا دابا للجملة الثانية اللي هي les marées noires peuvent tuer les oiseaux. Alors le sujet de هذه الجملة هي les marées noires. Donc la question 5: de quel mot se compose-t-il؟ شنو من الكلمات المكونة لهذا le sujet؟ Donc عندنا les marées noires. Donc il y a trois mots aussi. Donc quelle est la nature de chacun de ces mots؟ نفس الشيء، عندنا l'article indéfini ديال pluriel لي، عندنا لو نون اللي هي ماري au pluriel، وعندنا l'adjectif noir اللي راه aussi au pluriel. Donc est-elle au singulier ou au pluriel؟ Donc ils sont au pluriel. سنمر لفقرة je manipule et je réfléchis. Je relis dans le texte page 76 tous les adjectifs qualificatifs et les noms au pronom qu'il qualifie. Donc نرجعو للصفحة 76 ونقلبو على لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي فيها، ونقلبو حتى على الاسماء اللي كتوصف هاد الصفتان. اذن بعد الرجوع الى النص ديال الشيفر دو مسيو سوغان لقينا بعض الجمل اللي فيها دي زادجيكتيف اي دي نون، خدينا منهم البعض، فيه بزاف بقاو شي وحدين ما هزيتهمش، ماشي مشكل، المهم غادي نحاولو نخدمو بهادو. دونك عندنا إلي جولي، يعني خديت غير لو برونون ال و لادجيكتيف جولي. سيز يو دو، سي سابو نوار، سي كورن زيبري، سي لون بوال بلون، ان كلو اونتوري، لا تيت تورني. دونك في هاد لي فراز عندنا لو نون وعندنا لو ديتيرمينون وعندنا l'adjectif. التمرين الثاني قالك جو كومبليت لو تابلو سويفون باغ لي مو رولفي. دونك غنكملو هاد الجدول بالكلمات اولا الكلمات اللي لقيناهم في التمرين الاول، في السؤال الاول. دونك في لو تابلو عندنا نون او برونون، يعني الاسم اولا الضمير، عندنا l'adjectif qualificatif accordé au nombre، يعني واش singulier ولا pluriel،
يعني غادي نبقى نشوفو l'adjectif واش راه في السينغولير ولا في البلوريال. ثم عندنا adjectif qualificatif accordé en genre. Ça veut dire واش féminin ولا masculin. نشوفو l'adjectif واش راه féminin ولا masculin. دونك ما غاديش نخدمو بلي زيكزومبل كاملين، غادي ناخدو غير واحد جوج ولا ثلاثة. دونك غناخدو غير جوج ولا ثلاثة. دونك نسبقو بالمثال الأول اللي عندنا إلي جولي. دونك هنا عندنا لو برونون إل ديال féminin. l'adjectif qualificatif accordé en nombre اللي هو جولي راه في singulier وراه في الفيمينا. دونك كنقولو adjectif qualificatif féminin singulier، يعني راه في المؤنث وفي نفس الوقت مفرد. ناخدو المثال الثاني اللي هو ses yeux doux. ses yeux doux. دونك لو نون كون كاليفي ici c'est les yeux، يعني العينين c'est un nom. l'adjectif اللي هو doux راه ماسكولين أو في البلوريال، يعني ماسكولين بلوريال يعني جمع مذكر. ثم غناخدو المثال الثالث اللي هو ان كلو entouré. ان كلو entouré. دونك لو نون كون كاليفي سي لو كلو. l'adjectif هو entouré راه ماسكولين singulier. ماسكولين singulier. إذن شنو خصنا نشدو من هاد الدرس هو أن l'adjectif qualificatif الصفة يعني راه كتتبع لو نون، هداك الاسم اللي كتوصفو اللي كيوصفو l'adjectif كيتبعو. إلا كان هداك لو نون ماسكولين l'adjectif كيكون ماسكولين، إلا كان فيمينا كيكون فيمينا، إلا كان بلوريال حتى l'adjectif يكون بلوريال، إلا كان singulier حتى l'adjectif يكون singulier. دونك غنمشيو لجو غوتيان. قالك l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. هادشي اللي قلت لكم دابا. إذن l'adjectif راه كيتبع يعني كيتوافق مع en genre et en nombre، يعني في الجنس والعدد كيتبع لو نون كيل كاليفي ولا لو برونون كيل كاليفي كيتبعو في الجنس والعدد، يعني en genre ou et en nombre. عطاونا دي زيكزامبل. مثلا كنقولو une salle multifonctionnelle. une salle multifonctionnelle. دونك إلا بدلنا لو سوجي قلنا دي سال كانت une salle ولات دي سال تا multifonctionnelle، كتلاحظوا بأن زدنا ليها اس، يعني حتى l'adjectif راه تبع لو سوجي. ولا عطاونا كذلك les terrains sont grands. les terrains sont grands. دونك les terrains sont masculin pluriel. ملي كنبدلو هاد لو سوجي اللي راه ماسكولين بلوريال بواحد لو سوجي اخر اللي راه فيمينا بلوريال، كتلاحظوا بان هذاك لادجيكتيف اللي هو غران خدا او، يعني حتى لادجيكتيف خدا الاو ديال الفيمينا. كنقولوا لي كور سون غراند، يعني غران زدنا ليها او وزدنا ليها اس ديال البلوريال. En général, le féminin se forme en ajoutant un e، يعني في الغالب في الفرنسية ملي كنحولو من الماسكولين فيمينا غالبا كنزيدو غالبا وليس دائما. مثلا كنقولو إلي بولي. إلي بولي يعني هو مؤدب، هو إل. إلا بغينا نهضرو على مثلا فيمينا كنقولو إلي بولي، كنزيدو في الآخر. غومارك il existe des cas particuliers، كاين بعض الحالات الخاصة des exceptions. مثلا nouveau اللي راهو adjectif masculin في الفيمينا ما كنقولوش مثلا nouveau ونزيدو او، لا في الفيمينا كتولي nouvelle، يعني كتبدل تقريبا كليا. عندنا كذلك بو الفيمينا ديالو كيولي بال، vieux كتولي vieille، attentif كتولي attentive، يعني if كتقلب v وكنزيدو e. attention on dit un nouvel ami. هنا واحد استثناء في استثناء، يعني في هاد لافراز هنا عوض ما نقولو un nouveau ami حيت ami c'est un nom masculin ما كنقولوش un nouveau ami ولكن كنقولو un nouvel ami avec un adjectif avec un seul L au lieu de un nouveau ami. قال لك كنقولوا un nouvel ami au lieu de
un nouveau ami حيت كتجي ثقيلة. Je m'entraîne. Je complète le tableau suivant. دونك في هاد التمرين كيعطيونا واحد لادجيكتيف كيطلبوا منا نحولو الماسكولين بلوريال والفيمينان بلوريال. غنبداو بأول adjectif اللي هو polluer. دونك polluer هنا سي ان adjectif راه masculin singulier. masculin singulier. دونك غنحولوه للماسكولين بلوريال غادي نقولو polluer. كنلاحظوا بأن زدنا اس. أما في الفيمينان بلوريال كنقولو polluer avec 2 e accent s. يعني كنزيدو واحد الاو آخر على الاو ديال الماسكولين. بالنسبة للفيغ في الماسكولين بلوريال غادي تولي فيغ avec اس à la fin. وفي الفيمينان بلوريال غادي تولي فيغت يعني غادي نزيدو الاو ديال فيمينان. بالنسبة ايكولوجيك في الماسكولين بلوريال تولي ايكولوجيك يعني كتبقى هي كنزيدو ليها اس ديال بلوريال. في الفيمينا ما كيطرح حتى شي تغيير اخر اذا كتبقى هي ايكولوجيك افيك اس على فان. علاش؟ لان اصلا راها كتسالى بالاو. دونك بالنسبه لي مو اللي كيتسالاو بالاو في الماسكولين ما كنزيدو ليهمش الاو ديال الفيمينا. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه في ليكزامبل سويفون اللي هو فاست. دونك فاست في الماسكولين بلوريال غادي تولي فاست افيك اس à la fin. وفي الفيمينا كتبقى نفسها يعني فاست افيك اس à la fin حيت اصلا عندها الاو حتى في الماسكولين. ملي كيكون عندنا الاو حتى في الماسكولين بلا ما كنزيدو الاو ديال الفيمينا. عندنا ليكزامبل سويفون هو نوار. دونك في الماسكولين بلوريال غادي تولي نوار افيك اس. او في الفيمينا بلوريال غادي تولي نوار افيك او اس. إذن كتلاحظوا في هاد ليكزامبل بأن ماشي جميع لي زادجيكتيف منين كنحولوه من الماسكولين للفيمينان كنزيدوه للأو. يعني فقط اللي ما كيتسالاوش بالأو وهي اللي كاين الاحتمالية أن نزيدو ليهم أو. أما اللي كيتسالاو ديجا بالأو راه ما كنزيدو ليهمش الأو ديال الفيمينان. أما البلوريال راه كنزيدو الإس. كنزيدو الإس ديال البلوريال. بالنسبة l'exercice suivant, j'accorde correctement l'adjectif qualificatif. Donc, عطانا des phrases فيهم des adjectifs qui ne sont pas correctement accordés. Donc, حنا غادي نحاولو نaccordeوهم correctement. عندنا la phrase A, certaines réserves naturelles sont protégées. Donc, أنا protégé خصها تكون في الفيمينان pluriel حيت les réserves c'est un mot féminin ou bien c'est un nom féminin pluriel. Donc protéger خصنا نكتبوها ب2 o accent S. La phrase B, les oiseaux migrateurs. Donc les oiseaux c'est un nom masculin. هنا راه في البلوريال دونك حتى l'adjectif migrateur خصنا نزيدو ليها الاس ديال البلوريال. Donc les oiseaux migrateurs se reposent au bord de la rivière. La phrase C, ma mère est respectueuse envers la nature. Donc la mère, ma mère c'est un nom féminin. Donc, même l'adjectif doit être au féminin. Donc, ma mère est respectueuse. Donc, respectueux, le masculin, est respectueuse, le féminin. La phrase D, les ours polaires sont des animaux exceptionnels. Donc, les ours, c'est un nom masculin pluriel. Polaire, adjectif masculin pluriel. ولكن exceptionnel des animaux exceptionnels ما راهاش في البلوريال دونك خصنا نزيدو ليها واحد الاس. Je m'évalue. J'accorde correctement les adjectifs mis entre parenthèses. بنفس الطريقة ديال l'exercice اللي شفنا عاد دابا غادي نحاولو نأكورديو correctement les adjectifs entre parenthèses. دونك عندنا les animaux et les plantes sont très importants. Donc important هنا خصنا نزيدو لو اس حيت راه في البلوريال حيت important كنهضرو على لي زانيمو وعلى لي بلانت دونك خصو يكون adjectif au pluriel. Donc sont très importants à l'équilibre de la nature يعني التوازن البيئة et de la vie toute entière. Donc la vie tout entière. Donc هنا
هاد l'adjectif خصو يكون في الفيمينا حيت كيوصف la vie tout entière. Le cycle de vie des animaux et leur chaîne alimentaire et leur chaîne alimentaire. Alors, alimentaire هنا c'est un adjectif adjectif féminin حيت leur chaîne alimentaire يعني هذيك alimentaire راه كترجع على لا chaîne. دونك ما غادي يطرا عليه حتى شي تغيير حيت اصلا راه كتسالى بالاو. دونك alimentaire راه كتسالى بالاو دونك ما غاديش يوقع فيها تغيير. sont indispensables. دونك هنا indispensable خصها تكون في البلوريال حيت شكون اللي indispensable le cycle de vie et leur chaîne alimentaire. يعني هاد جوج الحوايج هي اللي كترجع عليهم indispensable. دونك indispensable خصها تكون au pluriel. Donc sont indispensables la continuité de la vie animale. La vie animale. Donc هنا la vie c'est un nom féminin. Donc حتى animal خصها تكون féminin. Donc خصنا نزيدو ليها واحد الأو. Chaque animal a un rôle précis. كل حيوان عنده واحد الدور محدد précis. دونك هنا راه في الماسكولين animal masculin l'adjectif حتى هو خصو يكون masculin دونك ما نزيدو والو. La disparition de certaines espèces animales. شوف certaines espèces animales. دونك espèce هنا راه في البلوريال دونك حتى l'adjectif خصو يكون في البلوريال. دونك غادي نقولو de certaines espèces animaux. animaux. دونك هاديك animal تولي animaux a créé un déséquilibre. يعني la disparition de certaines espèces animaux a créé un déséquilibre clair. Un déséquilibre clair. دونك حتى هو ما غادي يطرا عليه حتى تغيير حيت اصلا راه في الماسكولين. دونك un déséquilibre masculin حتى clair adjectif masculin au sein de la nature pour assurer la survie des animaux et il faut savoir les protéger. إذا غنكونو وصلنا للنهاية ديال هاد الدرس. بالنسبة للإكزرسيس الثاني ديال الديكتي. دونك الديكتي ما عندنا ما نديرو فيه. دونك هادشي كما كنقول دائما هادشي خاص بكل أستاذ. ممكن نعطيكم واحد النص فيه دي زادجيكتيف كي نو سون با كوريكتومون اكوردي نتوما تحاولوا تاكورديوهم بشكل صحيح. إذن هذا كل شيء كالعادة. شكرا على المتابعة. أتمنى أنكم استوعبتم الدرس كما ينبغي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.